Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. We read at Luke, the Gospel of Luke, the 7th chapter, verse 8. John's disciples told him about all these things. Calling 2 of them, he sent them to the Lord to ask, are you the one who was to come, or should we expect someone else? When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to ask, are you the one who was to come, or should we expect someone else? At the very time, Jesus cured many who had diseases, sicknesses, and evil spirits, and gave sight to many who were blind. So he replied to the messengers, go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on account of me. Amén, puede sentarse. ¿Es Jesucristo el Mesías o esperaremos a otro? Is Jesus the Messiah, or shall we wait for another? ¿Esperaremos a otro? Shall we wait for another? ¿Será que hay? Is there another? Sí me gusta. Very good. Aleluya. That's the way I like it. Hallelujah. Tiene que conocer a su Señor We need to know our Lord y nunca olvidar lo que Él ha hecho. and never forget what He has done. No tenemos que esperar a otro. We don't need to wait for another. Jesucristo es el Mesías. Jesus is the Él es el Messiah. Hijo de Dios. He is the Son Él of es el God. Salvador del mundo. He is the Savior Él fue of el que mankind. vino He is the y el one que who dijo came. que volverá. And He Y said, Él I will come volverá. again. Y Él And He viene will otra come vez. again. And He Él will viene come otra again. vez. He will come again. Aleluya. Hallelujah. Sabe, la iglesia tiene que levantarse como el dedo de Juan el Bautista y señalar claramente. So the church is to rise as the hand of John the Baptist and indicate very clearly. La iglesia es el dedo así de Juan el Bautista señalando. The church should become the hand of John the Baptist that is pointing out. Y decir claramente: And say very clearly, Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. La iglesia tiene que levantarse a declarar The church needs to arise and declare que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. that Jesus is the only mediator between man and God. La iglesia tiene que levantarse y confesar The claramente church needs to arise and confess clearly que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. that there is no other name beneath the heavens that we can be saved. Aleluya. Hallelujah. El pueblo de Israel siendo oprimido por los romanos. The people of Israel were being oppressed by the Romans. Y su ansia de ellos de ser liberados iba creciendo cada vez más. And their anxiety to be delivered from the hands of the Romans was increasing every day. Aquel pueblo soñaba con que apareciera aquel nuevo Moisés. They were dreaming about the day that the new Moses would arise. Aquel pueblo soñaba con que apareciera aquel descendiente de David. That people were dreaming about who would the successor, the son of David, Que los liberara del yugo romano. who would deliver them from the bondage of the Romans. Y de repente una voz potente interrumpe el silencio. And suddenly a mighty voice interrupts the silence. Y aparece un hombre por allá por el desierto de Judea And we find the man who is crying out in the deserts of Judea, que gritaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. who raised his voice and said, repent, for the kingdom of God is at hand. Un hombre con un mensaje que anunciaba un reino de los cielos, el reino de Dios. He was a man who rose up with a message of the kingdom of God. He was declaring the kingdom of God. Indiscutiblemente algo que ellos no podían entender. Without a doubt, this was something that the people could not understand. No era eso exactamente lo que ellos estaban esperando. That's not exactly what they were expecting. Ellos estaban esperando un líder, un hombre que se levantara de entre los hombres como un líder político valiente. What they were awaiting was someone who would rise up as a political leader, as a militant leader amongst the people. Pero yo medité en esa palabra y dije:
revelación de Dios. But I began to meditate on this word and I began to realize that this man must have received a revelation from God. Todavía él no había señalado a Jesús. He still had not pointed out Jesus. Todavía él no se había encontrado con Jesús. He had still not encountered Y Jesus. él estaba gritando un anuncio de que el reino de los cielos se había acercado. Nevertheless, he was declaring that the kingdom of God was at hand. Cuando es Dios que da un mensaje, ese mensaje viene del corazón de Dios, viene ungido. When God gives forth a message, that message comes from the heart of God that is anointed. Él había sido ungido del vientre de su madre. He was anointed from the time he was in his mother's womb. Y ahora Dios le había dado un mensaje ungido. And now God gives him an anointed message Porque el mensaje de Juan el Bautista, aunque no lo entendían, because the message of John the Baptist, although many did not understand it, hacía un llamado al arrepentimiento. he would make a calling to repentance. Y los hombres, la humanidad, a través de los años, nunca le han gustado que lo llamen al arrepentimiento. And mankind throughout the ages never wanted to be called to accountability of repentance Por causa del ego. because of our ego. Porque a nadie nos gusta reconocer nuestros errores. Because nobody likes to recognize their Siempre faults. nos estamos justificando. We're always trying to justify Hasta ourselves. delante de Dios. Even before ¿De qué God, tengo que arrepentirme? we have nothing to A repent. nadie nos gusta. Nobody likes to repent. Sin embargo, dice la palabra de Dios que multitudes comenzaron a seguirle. Nevertheless, the word of God says that multitudes began to follow him. Soldados, fariseos, Soldiers, Pharisees, Escribas. scribes. venían a ver a Juan que estaba bautizando allí en el Jordán. They would come from all places to come and see John who was baptizing in the river Jordan. Entre toda aquella gente se levantó una esperanza. And in the midst of these people, a hope was awakened. Se levantó una expectativa. A new expectation was awoken. Y se preguntaban, ¿será este el hijo de David? And they began to ask themselves, is this the son of David? Pero Juan lo desengañó. But David clarified the mistake. Y le dijo, no, yo bautizo con agua. He says, I baptize with water. Pero entre vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. But soon from within you shall come another whom you still do not know. Que es después de mí y es antes de mí. And he will come after me, but he is before me. De quien yo no soy digno de desatar el cazado de sus pies. Whose sandals I am not worthy to untie. Cuando Juan el Bautista dice que él no es. When John the Baptist declares that he is not the one, Imagínense la desilusión de ese pueblo. you can imagine then the disillusion of the people. Mayor desilusión todavía. A greater disappointment was suffered by the people. El pueblo se había ilusionado. The people had become illusioned. Pero Juan el Bautista lo desengaña. But the people feel disappointed by John the Dice, Baptist. yo no soy el que ustedes esperan. When he says, I'm not the one that you're expecting. Se desilusionaron. So they become disillusioned. Pero fue aún peor But it was even worse cuando esa voz fue apagada. when that voice was silenced. Porque Herodes lo hizo preso y lo metió al calabozo. Because Herod captured him and put him in prison. Israel tenía que volver a esperar otra vez. And so Israel once again had to go back to waiting. Pero de repente, But suddenly, en un pueblecito pequeño de Galilea, in the small little township of Galilee llamado Nazaret, called Nazareth, aparece un hombre llamado Jesús. a man by the name of Jesus shows up. Un hombre llamado Jesús. A man named Jesus. Un hombre con un mensaje A man with a message. que la gente comenzaban a escuchar. And people began to listen to Que his la gente message. comenzaban a seguir. They began to follow this man. Porque este hombre todo lo hacía bien. Because everything he did well. No predicaba como los fariseos. He didn't preach like the No Pharisees did. predicaba como los He escribas. didn't preach like the Este scribes. hombre era manso. He was humble. Este hombre era humilde. He was meek. Y este hombre traía un mensaje de paz. And this man was bringing forth a message of Traía un peace. mensaje de amor. He was bringing a message of love. Hablaba de un reino diferente He de was los speaking about a hombres. different kingdom than the kingdom of men. Y esto nuevamente levantó una expectación en el pueblo. And this once again caused the expectation of the people to arise. Nuevamente levantó una ilusión en el The pueblo. illusions of the people began to awaken. Y comenzaron a interrogarse. And they began to ask Wow, themselves, ¿será este Elías? could this be the ¿Será Elijah? Jeremías? Could this be the ¿O alguno de los Jeremiah? profetas? Or one of the prophets? Aleluya. El pueblo volvió otra vez a estar en una expectativa. And the people again came once again to have expectation. Pero Juan sabía algo que el pueblo ignoraba. But you see, John knew something that the people had ignored. Juan conocía algunos detalles que el pueblo ignoraba. There were certain details that John knew that the people had ignored. Todas las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús. Every messianic prophecy had been fulfilled in Jesus. Y Juan las conocía. And John knew these. El profeta Natán Nathan the prophet profetizó
que que sería descendiente de David. said that he would be a descendant of David. Él profetizó que un hijo de David heredaría el trono de Israel para siempre. He prophesied that an inheritor or descendants of David would inherit the throne once and forever. Juan sabía que Jesús era descendiente de David. John knew that Jesus was a descendant of David. El profeta Isaías The prophet Isaiah, había dicho que nacería de una doncella, de una virgen. he had prophesied that he would be born of a virgin woman. Juan sabía And John knew que Jesús, su primo Jesús, eran primos, había nacido de su tía siendo ya virgen. And John knew that his cousin Jesus, for John was Jesus' cousin, he knew that his cousin Jesus was born from his aunt while she was still a virgin. Recuerde que la madre de Jesús y la madre de Juan eran primas. Remember, the mother of Jesus and the mother of John were cousins. Y a veces hay esas situaciones, esas historias familiares que quedan en la familia. And there's certain things that happen in the family that stay within the family. Profecías y situaciones que a veces ellos mismos pueden llegar a comprender. There are situations and prophecies that even perhaps they could not Y understand. muchos menos las van a divulgar porque no los van a entender. And so they wouldn't divulge them, they wouldn't let them out because no one else would understand them. Si ellos hubieran dicho en aquel entonces que María era virgen cuando quedó embarazada, ¿quién lo hubiera creído? If they would have declared to everyone that Mary was a virgin when she was impregnated with Jesus, who would believe that? Ni José lo creyó, Not even Joseph que la believed it. conocía. Who knew what Un happened. ángel tuvo que An hablarle angel spoke to him porque el hombre la iba a dejar. because he was about to leave. Pero Juan era primo. But John was his Él cousin. tenía que saber que sí, él había nacido, que su tía había sido virgen. Now he knew that his aunt was a virgin while Jesus was being carried. También había una profecía del profeta Miqueas que había dicho que vendría de Belén, que nacería de Belén. There's also Micah who had said that he'd be born in Bethlehem. Todo el mundo creía que él había nacido en Nazaret, por eso lo decían nazareno. Now everyone said that he would be born in Nazareth, and that's why they would call him the Nazarene. Pero su primo sabía que había nacido en Belén y se había criado en Nazaret. But his cousin knew that in reality he was born in Bethlehem and was raised in Nazareth. Él se hacía llamar el Hijo del Hombre. And he would be called the Son of Man, Cumplía la profecía de Daniel. fulfilling the prophecy of Daniel. Él era el ungido, profetizado por Isaías. He was the anointed one prophesied by Isaiah. El profeta Isaías había profetizado que el Espíritu de Jehová vendrá sobre él. The prophet Isaiah had declared that the Spirit of God would rest upon him. Reposaría sobre él el espíritu de sabiduría y inteligencia, The spirit of wisdom and intelligence, consejo y poder, of counsel and power, conocimiento y temor de Jehová. of knowledge and the fear of the Lord. Y dice que sería él dirigido completamente en el temor de Jehová. And that he would be led completely in the spirit, in the Y fear of su the primo Lord. Juan And his cousin fue John testigo de la unción de Jesús. was a witness of the anointing of Juan sabía Jesus. que él era el ungido. John knew that he was the Cuando fue el anointed one. bautismo, los cielos se abrieron. When he went to go baptize him, the heavens were Y opened. Juan escuchó la voz del cielo cuando le dijo. And John heard the Y voice of señalándole God, que ese era the el Father, hombre. saying, "This is my son." Entonces Juan sabía ciertos detalles que el resto de la gente no sabía. And so there were details that John knew that the majority of everyone else did not know. Ahora, cuando Juan es encarcelado, Now, when John is put in prison, si usted le pone cuidado a toda la lectura de la palabra, usted verá que cuando Jesús oyó que era encarcelado fue cuando Jesús inicia su ministerio. and if you read carefully the scriptures, you realize that once John is incarcerated, that is when Jesus then goes forth and begins his ministry. Jesús inicia su ministerio anunciándolo exactamente como lo hizo Juan. And so Christ begins his ministry, starting it or initiating it just as John had done. Arrepentíos, He said, "Repent, el tiempo se ha cumplido for the time has y el come, reino de los cielos ha llegado. and the kingdom of God is at hand." Lo inició exactamente igual. He started his ministry just as John did. Ahora fíjese, él dijo que el tiempo había llegado. Now he said the time has come. Él entendió que el tiempo llegó cuando Juan había sido encarcelado. He knew the time had come when once John had been incarcerated. Era necesario que uno menguara para que el otro surgiera. It was necessary for one of them to diminish so that the other one can be exalted. El ministerio de Juan ya estaba para terminar. The ministry of John was coming to an end, El de Jesús comenzaba. and the ministry of Jesus was beginning. Juan comenzó a escuchar las cosas que Jesús estaba haciendo. And so John was beginning to hear the things that Jesus was doing. Él tenía todas las pruebas de las profecías. He had every evidence of the prophecies. Él había visto que todas en él se cumplían. And he could see how every single one of the prophecies, all of them, were fulfilled in Jesus. Pero él no lo vio
viendo aquellas profecías que Isaías se había dicho en el capítulo 35. However, he had not had a chance to see Jesus fulfilling the prophecies that Isaiah the prophet declares in chapter 36. Acerca de que la lengua del mudo cantará, que los ojos Declaring de that los ciegos se abrirán. declaring that the mouths of the mute shall speak and the eyes of the blind shall see. Él no lo había visto hacerlo. And so he had not seen these prophecies be Cuando fulfilled. leímos el tema de hoy, usted verá que decía, y cuando escuchaba todas estas cosas, lo que estaba haciendo Jesús. And that's why when we read this portion of scripture, when the Bible says that John was listening, when he had heard everything that Jesus was doing, O sea que le llegaron los rumores de lo que estaba haciendo. in other words, rumors and reports were coming to John about what Jesus was doing. Pero él no había sido testigo ocular de ellos. But he had not been a personal witness to the things that Jesus O sea, was le doing. faltaba contactar esa otra señal. And so he was just waiting to fulfill or see the fulfillment of these other signs. Pues esas eran las señales de la era mesiánica. For these were the signs of the era of the Messiah. Entonces Juan envía dos de sus discípulos, And so John sends forth two of his disciples. donde Jesús para que le pregunte, And he sends them to Jesus so that they could ask him, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? are you the one who was to come or should we await another? ¡Aleluya! Hallelujah. Dice la palabra de Dios And the word of God says que Jesús no respondió con palabras, that Jesus didn't respond with sino words. que allí mismo hizo las señales. That right there in front of him he Allí did the mismo signs. sanó enfermos. He performed the Allí mismo miracles. resucitó muertos. There he resurrected Abrió the ojos a dead. los ciegos. There he Allí healed the mismo. blind. Right there before Y le them. dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. And he goes, go and tell John now what you have seen and what you have heard. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Se estaba allí cumpliendo. Le dice, vayan, díganle a Juan. Le dice, díganle a Juan. And he goes, now I want you to tell John Los ciegos ven, that the blind are seeing, que los cojos andan, that the lame are walking, que los leprosos son that the sanados, lepers are healed, que los sordos oyen, that the deaf can now hear, que los muertos son that the resucitados, dead are resurrected, que los humildes han anunciado el evangelio. that to many have been Oh, gloria declared a the Dios. gospel. Oh, glory to God. Las señales de la época de la era mesiánica anunciada por el profeta Isaías. These were the signs of the era of the Messiah declared by the prophet Isaiah. Cuando profetizando dijo, When el he Espíritu prophesied, del he said, Señor está sobre The mí, Spirit of God is upon me, porque me ha enviado a For he predicar has- las buenas nuevas a los pobres, for he has anointed me to declare the good news to the poor, a sanar los quebrantados de corazón, to deliver the a brokenhearted, darle vistas a los ciegos, to bring sight to the blind, libertar a los cautivos, to deliver the captive, pregonar libertad a los oprimidos, to declare those who y are oppressed are y delivered, predicar el año agradable del Señor. and to declare the year of the Lord. Aleluya. La misma escritura que Jesús cuando inicia su ministerio, cuando sale del desierto, la que habla que fue la que él buscó en la sinagoga. These are the same exact scriptures that Jesus Christ begins his ministry with when he goes forth and speaks before the La que él leyó en la synagogue. sinagoga donde se había criado. The same synagogue, the same portion of scripture that he read before the synagogue where he was raised, Y que al terminar de leerla dijo, where he had once read and once he had finished reading, he says, hoy se cumple esta escritura. he had said once, today in your midst, this scripture is fulfilled. Jesucristo quería decir, What Christ was trying to say si yo hago todas esas cosas, is if I fulfill every one of these things, todas las señales que el profeta dijo que haría el Mesías, every sign, every one that the prophet Isaiah declared that the Messiah would do, si la estoy haciendo, if I am doing them, eso quiere decir then that means que yo soy el Mesías. that I am the Que el Messiah. Mesías había llegado. That means that the Messiah has come. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Ahora, escucha, iglesia. Now listen, church. La época mesiánica se inició con la venida de Cristo. The Messianic age began with the coming of Christ. La época mesiánica se inicia en el momento que inició su ministerio. The Messianic age began the moment he began his ministry. En el momento que fue ungido para el ministerio. In that very moment where he was anointed to the ministry. Comenzó la época mesiánica profetizada por los profetas. And ¿no? then Isaías. began the age of the Messianic age prophesied by the prophets. El asunto es, amados, que esa era mesiánica no ha terminado. Now here's the thing, church, that the Messianic age has still not ceased, has not El ended. asunto es, hermano, que Jesucristo sigue siendo el Mesías. You see, Jesus continues to be the Messiah. ¿Es Jesucristo el Mesías o esperaremos a otro? Is Jesus the Messiah or should we wait for another? ¿Es Él o es que va a venir otro? Is he the Messiah or should we ¿Es wait Él for o another? viene otro? Is he the Messiah Él or es shall el we wait for Mesías. another? He is the Él sigue Messiah. siendo el Mesías. He continues to En be the estos tiempos Messiah. que vivimos, esta es la época del Mesías. In the midst of the age
that we are living, he continues to be the Y Messiah. lo va a seguir siendo hasta que venga completamente en lo físico a establecer su reino en la And he tierra. will continue to be the Messiah until he returns in his body to establish his kingdom. Con Jesucristo llegó el reino de Dios a la tierra. With Jesus Christ came the kingdom of God to earth. Con Jesucristo llegó el reino de Dios a los hombres. Jesus Christ came and brought the kingdom of God unto men. ¿Está el reino de Dios aún aquí en la tierra? Is the kingdom of God still on earth? Aún todavía el reino de Dios sigue llegando a los hombres. Does the kingdom of God still reach men? Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. El reino de Dios The kingdom of God está aquí ahora en la tierra. is here on earth. ¿Dónde está el reino de Dios? Now, where is the kingdom of God? ¿Dónde está el reino? So now where is the kingdom? Este mundo, este es el reino de las tinieblas, el mundo. The entire world is the kingdom of darkness. Nosotros estamos en el reino de las tinieblas. And we are standing in the midst of the kingdom of darkness. En una posición geográfica estoy hablando. We are standing, and I'm speaking in the sense of a geographical position. Estamos en el mundo, We are on earth. We are in this world. pero no somos parte del mundo. But we're not part of this world. Amén. No somos parte del mundo. We're not a part of this world. Porque nuestro Dios nos ha traspasado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de luz. Because our God has transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Pero seguimos estando aquí en el mundo. But we still walk on this world. ¿Sabe que el reino de Dios cuando vino te sacó del mundo, pero el reino de Dios está establecido en tu corazón, dentro de ti? When you were once in the kingdom of darkness, but when God came, he brought you out of the kingdom of darkness. And now the kingdom of God is established where? In you. La ley del reino fue escrita en tu corazón. And the laws of the kingdom have been written in your heart. Te las puso en tu He mente. put it in your mind. El espíritu que entiende lo de Dios, The spirit which discerns and Está knows en the ti, things el of God espíritu nuevo. is now in ese es you. el espíritu del It reino. is the spirit of the kingdom. Amén. Amen. Te puso un corazón nuevo, quitó el de piedra, He que es el put a del new mundo. heart in you. He took out that heart of stone and he gave you a new heart. Pero el nuevo corazón de carne era sensible a Dios, es el corazón nuevo del reino. But now this new heart of flesh that is sensitive to God is the heart of the kingdom of God. ¿Saben para qué ese nuevo corazón? Now, do you know what this new heart is Porque for? ese es el que puede conocer a Dios. Because this is the heart that Ese can es come el to que know nos puede God. comunicar con Dios. This is the heart that can talk to God. Aleluya. Hallelujah. Necesitamos un corazón nuevo. We needed that un new espíritu heart. nuevo. We needed that new Pero spirit. todavía dice el Señor, But yet the Lord mi said, reino todavía es muy santo. my kingdom is so Mi holy. reino es muy alto. My kingdom Le is too falta algo great. más al hombre. Still something else that man Yo quiero que needs. camine mi reino en santidad. I want my kingdom to remain in holiness. Yo quiero que camine mi reino como yo quiero que camine un día al cielo. I want my kingdom to walk on earth as I walk in heaven. Le voy a poner también mi espíritu. And so I will also put my spirit in Y them. el espíritu de Dios, And the spirit of el God, espíritu de Cristo, the spirit of Jesus, vino a morar en ti. came to ¿Sabe dwell por in qué? you. Do you know ¿Sabe why? por qué? Do you know why? Porque Cristo Because es Jesus el rey del reino. is the king of the Él es el kingdom. rey del reino. He is the king Y of el the rey kingdom. vino a su reino. And the king has Su come to his reino está en tu kingdom. corazón. He came into your Y Él es heart. el rey. And he is the Por eso king. Él tiene que entronarse en tu And that's corazón. why he's got to enthrone Él es himself el in your heart. rey. Si Because el he is reino the de king. Dios está en tu And if corazón, the kingdom of God is in your heart, en ese trono tiene que estar sentado. then el on rey. that throne, the king must be seated. Hallelujah. Hallelujah. Dice la Biblia que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de The él. Bible says, he who does not have the spirit of Christ is not of El Christ. que tiene el espíritu de Cristo tiene al rey. He who has the spirit of Christ Porque su has the reino king. está aquí. Because his kingdom is here. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Oh, Jesús es bueno. God is good. Es bueno. He is Él good. es el Mesías. He is the Él es Messiah. el que vino y volverá otra He vez. is the one who came Lo and shall estamos come esperando. again. Lo estamos esperando. We're waiting Lo estamos for him. esperando. We're waiting for Él es him. el Cristo. He is the Él es el Christ. Salvador. He is the Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Glory to God. La iglesia no va a empezar eso únicamente de saber que tienes a Jesús. You need to know that you have Jesus. Oh, tengo un gozo, el Señor es maravilloso. I've got a joy. The Lord is awesome. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Amén, amén, amén. Amen. Una vez, Once again. Jesús dijo, una evidencia tenemos. And Jesus said we have an El Señor nos evidence. dio una evidencia de que el reino había llegado. And we have an evidence that the kingdom of God had come. Le trajeron un endemoniado. They brought him a demon-possessed man.
ciego y mudo. So they brought to him a blind man who was blind and mute. Dice la palabra de Dios que el Señor lo sanó y el muchacho comenzó a mirar y comenzó a hablar. Quedó sano, quedó libre. He was demon possessed, and they brought him to the Lord, and the Lord healed him, and he was both able to see and speak. Allí había mucha gente. And there were many people there. Toda esa gente vio ese milagro. And all those people saw the miracle. Era una evidencia que no se podía negar. It was an evidence that could not be denied. Estaba frente a los ojos de ellos. It was done before the eyes of everyone. Y comenzaron ellos enseguida, imagínense, un pueblo anhelante, esperando ese Mesías que lo libertara. Comenzaron a tener de una vez su expectativa si ese sería. And immediately the Si ese sería el people Mesías, ese who had been, sería immediately el hijo the de people David. who were expecting to see if who would be the Messiah, they began to think immediately, could it be the Messiah? Could it be the one? Pero también estaban allí los fariseos y los escribas, But also amongst the people were Pharisees and Sadducees and que scribes. también ellos fueron testigos de ese milagro. And they themselves were also witnesses of the miracle that No lo had occurred. podían negar. They couldn't deny the miracle. La evidencia estaba frente a sus ojos. The evidence was right before their faces. Y solamente iban a tener dos alternativas. And so they only had two alternatives. La una, The first, o tenían que aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, either they accept that Jesus is the Son of God, o tenían que atribuirle que el poder que él usó era de Satanás. or they would have to attribute the power that Jesus was using as a power that came from the Satan. Y como ellos vieron la gente, como veían a Jesús y como seguían a Jesús, su corazón se llenó de celos. And because they were seeing the people who were following Jesus and listening to Jesus, their hearts became filled with jealousy. Temieron por su posición. They feared because their position was being threatened. Y entonces le atribuyeron el poder a Satanás. And so they attributed the power of Christ to the power of Satan. Y le dijeron, este no ya fuera los demonios, sino por el poder de Belcebú. And they said that this man is casting out demons by the power of Beelzebub. Entonces Jesús le dijo algo, escuche que yo quiero traerle un punto acá. And Jesus responded, and I want you to pay attention because I want to bring forth a point here. Jesús le dijo, Jesus said to them, todo reino dividido es asolado. any kingdom that is divided shall fall asunder. Toda ciudad o casa dividida no permanece. Any house or city divided will not remain. Si Satanás echa fuera, Satanás está dividido en sí mismo. If Satan casts out Satan, he is divided in himself. ¿Cómo permanecerá su reino? How can his kingdom remain? O sea, le quiso decir, si Satanás está echando afuera Satanás, What he was trying to tell them is that if what's happening here is Satan is casting out Satan, él está tratando contra sí mismo. then Satan is working against himself. Es absurdo pensar que Satanás va a sacar el mal de tanta gente él mismo, cuando él mismo es quien lo ha puesto. He was saying that it's absurd to think that Satan would cast out of people the cruelty or the curse that was on the people when he himself inflicted the curse on the people. Jesús lo quería llevar al punto de que si no era de Satanás, entonces tendría que ser, su poder tenía que venir de Dios. And so Christ was trying to bring them to the only conclusion that could be that if it wasn't the power of Satan, then the power must be of God. Ellos tenían que creer entonces que él era el Mesías. And so they had no choice but to believe that in fact he was the Messiah. Entonces, en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesús, antes y después, And so in the times of Christ, both before and after, los judíos tenían una costumbre para hacer exorcismo. Jews had a custom in order for them to practice the ritual of exorcism. Ellos usaban animales, They would use animals. usaban árboles, They would use trees. usaban muchos tipos de métodos y de cosas para hacer supuestamente exorcismos. They had methods and rituals that they would practice to do supposed or alleged exorcisms. Uno de ellos, el más popular, era ponerle un anillo en la nariz. One of them, which was one of the most popular in that time, was to place a ring or through the nose of the person. Ponían un vaso de agua enfrente. They would put a cup of water before them. Y según ellos, cuando le hacían ciertos rezos, ¿no?, el demonio salía y se metía en el agua. And according to them, their beliefs, it was that when they would do the ritual, the demon would come out of the person and should go into the cup. En fin, una serie de cosas. They would do a bunch of different things. Seguro los bañitos aquellos de las Yeah, you matas guys y know las what I'm ramitas. talking about, those things that people do. Que van, que me hicieron mal de ojo, que no sé cuánto, que van a un santero, que van a un brujo para que le saquen. They take you to a witchcraft or someone who practices Y lo mandan a hacer Santeria, esto y lo mandan a hacer lo and they tell otro. you to do this and to wear that and to bathe yourself in Y this. tú sabes qué hace el diablo. And do you not know that that's the devil? Manda uno más fuerte que el que está dentro. What the devil does, he sends another that is stronger than the one you have in you Recuerden now. que ellos tienen un orden jerárquico.
Remember, there's a hierarchical El order. demonio más fuerte que tiene más autoridad sobre ese The demon that has more power over the one that's currently possessing the es person el que viene y le dice, salte, is the one that comes and takes that one y se out. sienta él. But then he goes and throws himself in that body. Entonces el pobre infeliz no tiene ya los mismos síntomas. And so now that person who was allegedly exorcised doesn't have the same Pero symptoms. tarde o temprano va a tener otros peores. But sooner or later, the symptoms of a greater problem will come out. Escúchame, porque el diablo nunca va a sacar al diablo de un You hombre. need to understand, the devil will never cast the devil out of a El man. diablo nunca va a sacar el mal de los hombres. He'll never take out a curse out of a man. Pero ellos tenían un hombre frente a él But what they had was before them que no estaba usando ramitas ni flores. was a man who didn't use plants or No estaba methods. usando anillos. He didn't put on a No ring on his necesitaba nose. un vaso de He agua. didn't need a cup of water. No necesitaba sacrificio de He animales. didn't have to sacrifice Tenía animals. frente a ellos un hombre They had before que them a con man una palabra, who just by his una word, palabra, in his con words, una palabra, with just a word, ordenaba a los demonios que he salieran could cast the y demons tenían out. que irse. He could command Un them hombre out. que tenía autoridad. He was a man Un who had hombre que tenía authority. poder. He was a man who Un had poder power. superior al poder de Satanás. He was a man who had power, great power that was greater than the power of the A su demons. sola voz obedecían. By his voice, they A would su come sola out. voz salían chillando. By the power of his voice, they would come out flying. No sabían qué pensar. Entonces Jesús le hace una pregunta. They didn't know what to think Jesús about this le man. dice, And Jesus asked them, Si yo, but if I, por el Espíritu de Dios. by the Spirit of God, Mire aquí la evidencia now del listen to reino. this evidence of the kingdom. Pero si yo, But if I, por el Espíritu de Dios, by the Spirit of God, echo fuera cast Satanás, out Satan, entonces ha llegado and el then reino de you Dios must know a that la the kingdom tierra. of God has come. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hallelujah. La evidencia más clara. The Había greatest venido evidence un reino superior. That the kingdom of God has come. Había venido un reino con un poder superior al reino que ya existía aquí en la tierra. Was the fact that a kingdom had come that was greater in power than Había the kingdom llegado that un existed on invasor. earth. There had come an invader. Había llegado un hombre. A man had Un come. hombre Dios. A man who was Con God un poder. with the power Para libertar a los hombres. to deliver mankind. Aleluya. Hallelujah. Satanás estaba reinando. Satan was Estaba reigning en el mundo. all over Nadie the world. entorpecía su obra. No one could hinder Nadie his work. impedía su obra. No one could stop what he was doing. Until que llegó el Mesías, the Messiah came. Jesucristo, Jesus el Christ, Hijo de Dios. the Son of God. Aleluya. Y Hallelujah. hace una pregunta a Jesús. Dice, And he says, ¿quién who puede entrar can come in? a la casa del hombre fuerte Who can come into the y house of saquear the sus strong man bienes and take his goods si no lo ata primero? if he doesn't bind him first? Entonces And saquea sus bienes. then once you have bound him, then you can take his goods. Ahora escuchen. Now listen carefully. Él estaba haciendo una analogía. What he was doing here was an analogy. Vamos a ponerlo en lo natural primero, porque así me lo dio el Señor para Let's see this explicarlo. first in the natural. This is the way the Lord showed it to me. Si usted es un hombre, ¿verdad?, que está en su casa If you're a man who is in your household y viene otro a robar a su casa, and someone's coming into your house to try to steal from your house, indiscutiblemente que primero tiene que hacer algo con usted. there is without a doubt that the fact is that they're going to have to first deal with you before they can get into your house. Vamos a ponerlo de esta manera, no, te va a amarrar. Let's put it this way. He'll have to bind you or tie you up. Va a amarrar al hombre de la casa He has to first tie up the man of the house para él poder robar todo lo que quiera. in order for him to go in and steal everything he wants. Ahora bien, cuando ese hombre está sentado en una silla amarrado con una cuerda, Now, once this man of the house is sitting down in a chair and he's bound and he's tied up with a rope, haga de cuenta que es un hombre grandote, fuerte. now I want you to imagine this man to be a strong man, a great man. Pero está bien amarrado con cadena, está bien amarrado. But he's very tight, he's very bound with ropes and chains. Ese hombre, no importa que haya tenido defensa personal, lo que haya tenido, no importa la fuerza que tenga. Now, once this man is bound, it doesn't matter whether he's learned martial arts or self-protection. It doesn't matter how strong he might be. Quedó inhabilitado. He's been left. Quedó atado. He's been left crippled. He's bound. Al quedar atado, And now that he is bound, quedó sin poder. he has no power. No puede hacer nada. He can't do nothing. Cuando usted no puede hacer nada, And when you can't do significa que anything, no tiene poder. then that means you have no power.
powerless. No puede hacer ningún esfuerzo, no puede moverse. There's no effort. He cannot move. Quedó sin poder. He is powerless. Ahora, Jesús pone, hablando de la casa y el hombre fuerte, la casa es el territorio de Satanás, no el mundo. Now, Jesus uses this to give us an example and so that we can understand that the house represents this territory, the entire world. Satanás es el hombre fuerte. And Satan is the strong man. El botín son los seres humanos que él tiene esclavizados con el pecado. And his possessions, the treasure, is the people of the world that he has bound and he has bound and enslaved. El invasor que vino a saquear la casa, a atarlo y a saquear el botín es Jesús. And now the intruder who has come to bind the strong man and to snatch or steal the treasure is Jesus. O sea, Jesús quería decirle que si él estaba sacando los demonios fuera, And so Jesus is trying to tell him that if he, Jesus, is taking out demons, si por el Espíritu de Dios estaba echando fuera a Satanás, if he is taking out the spirit of the devil by the spirit of God, era porque ya él había atado al hombre fuerte. it's because he's already bound the strong man. Ahora, ¿cuándo Now listen, when él comenzó a atar al hombre fuerte? did he begin to bind the strong man? ¿Cuándo When did he comenzó a begin? atar al hombre fuerte para él ya tener toda esa libertad? When did he de sacar begin los to bind the demonios? strong man so that he can have the freedom to undo the things or to steal the treasure from the house? Satanás tenía dos armas. There were two weapons that Y Satan escuche had. que dije, tenía. And I want to listen carefully to the past tense. Del verbo He ya no had. tiene. He doesn't have it anymore. Amén. Dos armas. He had two weapons. El pecado, First was sin, el poder del pecado. the power of sin. El poder del pecado en el hombre los obligaba a pecar. The power of sin in man Los obligated man to sin. esclavizaba con el pecado. They became enslaved by sin. Y tenía el poder de la muerte, And el second- imperio de la muerte. And second was the power of death. Él tenía el papelito que podía demandar la muerte para el hombre. He had the paper slip that declared that man deserved death. Él sabía que todos estaban bajo su yugo. He knew that all men were under his bondage. Él sabía que todos habían pecado. He knew that all men had sinned. Él sabía que la ley decía que la paga del pecado es muerte. He knew that the laws declared that the pay or the wages of sin is death. Él podía enseñarle el papelito y decirle, mira, todos muerte. He could show God the slip of paper Todos that te han said all of these desobedecido. people deserve A that. todos los Everyone tengo who enyugados. disobeyed, A all of todos them los who tengo are bound, esclavos. they're all my slaves. Mi poder los tiene My sometidos. power has them El enslaved. poder del pecado. And there's the power of sin. Ahora escuche bien. Now listen carefully. Vamos a partir de cuando la Biblia registra las primeras tentaciones Let's start en el off. desierto. Let's start off on where the Bible begins to register the first temptations of Christ in the desert. Jesús comienza allí a atarlo en el desierto. Jesus Christ began to bind Satan in the desert. Cuando Jesús fue bautizado, When Jesus was baptized, dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser the tentado. Word of God says that Jesus was taken by the Spirit to the desert to be tempted. Allí Satanás lo tentó 3 veces. And there we see Satan tempting him 3 times. Y por primera vez en la historia, And for the first time in the history, el diablo se encontró con un for the hombre first time in the history of mankind, the devil finds himself coming up al que against no pudo a man separar de Dios. whom he could not separate from Por God. primera vez en la historia, For the first time in se history, encontró con un he hombre encountered a que lo man resistió. who could resist Por him. primera vez en la historia, For the first time in se history, encontró con un he is hombre encountering a que man no pudo convencer, who he could not que no convince, pudo arrastrar, who he could not que no drag pudo down, subyugar, who he could not que no bind, pudo esclavizar. who he could not Y en enslave. aquel momento And from that moment comenzó a forth, ser atado, the porque al Jesús resistirle, strong man began to become él bound comenzó a tener poder, no podía con él. because Christ, when he resisted him, he saw them that you could not come against him. Después de ahí fue Jesús tentado And durante time toda after su time vida. after that, he was tempted and tempted and tempted. Pero cada vez que fue tentado y tentado, Jesús resistía. But every time he was resistía al diablo, tempted, resistía al diablo, lo Jesus would vencía, resist lo the devil, vencía, would lo resist the vencía, devil. lo He would vencía. overcome El diablo him. He comenzó would a perder overcome poder, no podía con Jesús. The devil could not come against Christ. La palabra de Dios dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado ninguno. The Bible says that Jesus Christ was tempted in all things, but without sin. Ahora usted tiene que entender bien el concepto
concepto de lo que estoy hablando. Now you need to understand the concept of what we're Yo talking le dije about. que cuando el hombre en lo natural lo atan I'm telling you that when man in the natural binds y him, no puede hacer nada, when you bind the man in the natural perdió and poder. he can't move, he's lost El his diablo power. The devil no pudo hacer nada con couldn't Jesús. do nothing against Comenzó Christ. a perder el poder And so he del began to pecado. lose his power. Aleluya. Hallelujah. Porque Cristo venció el poder del pecado. Because Christ overcame the power of sin. Aún en el huerto allí de Getsemaní, And also in the Garden of Gethsemane, vino allí a tentarlo. the devil again came Vino a to tempt him, traerle un pensamiento. trying to bring him thoughts. Jesús te había dicho, mi alma está afligida hasta la muerte. He said, my soul is anguished unto Y death. aunque su alma estaba afligida hasta la muerte, But though his soul was afflicted unto death, y aunque tuvo una terrible agonía, and although Christ suffered a terrible agony, que gotas de sangre le caían en la frente, that even the Bible says that drops of blood were sweating down his forehead. el diablo vino allí a tentarlo. The devil was there to tempt Y hubo un him. instante que Jesús dijo, And there was an instant that Jesus Señor, said, Lord, Padre, no lo llamó Padre rather he todavía. calls him Father. Padre, Says, si Father, es posible, if it is quítame possible, esta copa. pass this cup. Pero rápido dijo, But then he para said, que no se haga mi voluntad, but do not do sino la my tuya. will, but let your will be Aleluya. done. Hallelujah. El diablo trató de cambiarle la The ruta, devil tried to change the trató de que no plan. fuera la cruz, He tried to impede Christ from pero going to the Jesucristo cross. nuevamente But Jesus again once vence la again said, insinuación. he overcomes Le the dice que no se haga mi temptation. voluntad, And he says, let not sino my la will be tuya. done, but yours, Father. He aquí un hombre Here behold a que llega a la man cruz who went to the con cross una vida perfecta, with living a con life una of perfecta perfection, justicia. with perfect justice. Aleluya. Hallelujah. Un hombre completamente A santo. man who was perfectly El único holy, que the only venció one el poder del who could pecado. overcome the power El diablo of quedó Satan. desarmado. The devil was Quedó disarmed. desarmado. He was left Había una disarmed. justicia perfecta There was a ahora. perfect Que justice por la fe en now. su nombre, There was power el in the hombre ahora strength of podía his adquirir. name. And now in the faith by his name, a Pero man le can falta un acquire arma it. todavía. There's still one more Él weapon. tiene el imperio de la muerte. He's got the La empire of muerte the lo está power esperando. of death. Cristo muere. But Christ dies. Y la muerte pensó que ya lo tenía. And death thought he overcame Él him. lo pensó, ahora sí. And the devil thought, now I got him. Pero dice la palabra de Dios But the Bible says que al tercer día, that on the a third la hora day, del reloj de Dios, on the hour of God, ni la muerte, not even ni la death tumba not the lo tomb pudo detener. could hold him Venció down. la muerte. He overcame Y el death. Padre lo levantó entre los The Father muertos. resurrected him from the Aleluya, dead. por el poder del Espíritu de santidad. By the power of Y the se Spirit of levantó holiness. glorioso. And he rose Venció el up poder del victoriously. pecado. He rose, Venció overcoming el sin. poder de la muerte. He overcame Y el death. diablo quedó desarmado. And the devil was disarmed. Ahora vamos a aplicarla a nosotras. Now let's apply it to ourselves. El diablo fue vencido. El poder del pecado fue vencido. We saw just a moment ago how in the power of sin, the devil was conquered. No tuvo poder sobre Jesús. He had no power over Jesus. Ya no tiene más tampoco el imperio de la muerte. No longer does he have power over death as well. Jesucristo venció la muerte. Because Christ overcame death. Justamente la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. As a matter of fact, with the death of Christ came forth the death of death. Ahora, lo que hemos creído en Jesucristo, Now, those of us who have believed in Christ, por la fe en Jesús, by the ahora, faith in Jesus now, nosotros tenemos salvación y vida eterna. we now have salvation and life eternal. El poder del pecado ahora Now, the power of sin, no se puede señorear de ti. the power of sin cannot overcome you. Escucha, el pecado no puede señorearse de ti. Sin cannot have lordship over El pecado ahora no puede, si tú has creído, you. If escucha, you have believed, now listen todas las carefully. promesas en If Cristo you have believed every promise in son por Christ, fe. Si usted lo cree, se by hace faith. eficaz en ti. if you believe it, it will become a reality in your life. Cuando usted creyó que Cristo murió por ti en la cruz, When you believe that Jesus Christ died for you on the cross, pero que lo creíste en tu corazón de verdad, but the moment you believe it truly in your heart, tú experimentaste un nuevo nacimiento. you experience a new birth. La fe produjo el hecho. Your faith produced a La reality. fe hace eficaz en nosotros todo lo que sucedió en la cruz. Your faith enables everything that happened on the cross. Todas las promesas que tenemos en Cristo y por medio de Cristo las recibimos cuando las creemos. Every promise that we have in Christ and through Christ, we receive them when we believe them. Ahorita yo quiero decirte, Now I want to tell you right now, Jesucristo venció el poder del pecado. Jesus Christ overcame the power of sin. ¿Tú lo crees? Do you believe this? Entonces el pecado no puede señorearse de ti. Therefore, sin cannot overcome El you. pecado no puede esclavizarte. Sin cannot enslave you.
Por eso la palabra de Dios dice que no practicamos pecado. That's why the Bible says that we do not practice sin. Hoy Jesucristo venció ya la muerte. Jesus Christ overcame death. No tenemos que tenerle miedo a la muerte. And so we have no reason to fear death. Para nosotros lo que se llama morir es dormir. To us, that which is Despertamos la called presencia del death Señor. is really just to sleep because we awaken in the presence of the Lord. Ya tú no te mueres cuando el diablo quiera. You no longer die when the devil says you Tú die. partes cuando Jesucristo quiera. You leave this world when Christ Cuando wants you Él to te leave this llame world. ya a su presencia. When he calls you to his presence. Amén. Amen. Amén. Amen. Y deja dormir a este mundo porque ya tenemos la vida eterna que Él nos ha impartido. And so we sleep in this world because we already have the eternal life that he has given unto us. Ahora bien, Now, very el well. reino de Dios, ¿en dónde está? Now the kingdom of God, where is it? Cuando llegó a tu vida, ¿dónde está? When it came into your life, where did it Está go? en ti. It's in you. ¿Quién está allí en ti? Who's there in you? El Rey. The King is in Dentro you. de ti está Jesucristo. Within you is Jesus. ¿Verdad? Está el Espíritu de Cristo allá. The Spirit of Christ is in you. Ese poder del reino, That power of the kingdom superior al reino de las tinieblas, is superior to the kingdom power of the también darkness. está en ti. That power is also in you. También está en ti. That power is also in you. Si el Rey está reinando en ti. If the King is reigning in you, ¿Entendemos? are you understanding ¿Entendemos? this? ¿Por qué usted cree que usted viene en el nombre de Jesucristo y puede echar fuera a un demonio? Why do you think it is that we can come in the name of Jesus and cast out demons? Porque usted viene en el poder del Rey, del reino que está en ti. Because you are operating the power of the kingdom that is within Suena you. así, pero usted me está entendiendo. I know it sounds kind of Amén. like you're understanding Amén. this. Entonces, la evidencia The evidence que Jesucristo quiso darle a ellos, that Christ wanted to give them, una evidencia vívida que se podía ver, an evidence that was clear and evident before them, era que habían visto frente a ellos was the fact that they had seen right before un their eyes endemoniado one who was demon ser possessed, libre who was por el delivered poder by the de su power reino, of the kingdom, por la autoridad que había en by él, the authority he con una had. sola palabra, With just a single donde word. había llegado a la tierra He had come to this un earth reino a kingdom superior with a al reino de las that was tinieblas. superior to the kingdom of Satanás, el darkness. diablo, es el príncipe de este mundo. Satan, the devil, is the prince of this world. Pero a nosotros el Señor nos hizo reyes But the Lord has y made us sacerdotes kings and de su priests reino. of his kingdom. Amén. Póngase Amen. de pie. Arise. Aleluya. Amén. Yo espero que hayan captado lo que yo quise plantarle. I hope you have captured what I've tried to share with you today. Porque es triste cuando la iglesia no sabe lo que se le ha concedido. Because it's a sad thing when the church doesn't understand what has Si been usted ha conceded to us. nacido de nuevo, If you have been born again, hay una naturaleza de nosotros, de pecado dentro. there's a nature of sinfulness in us. Within us. Todavía no hemos sido We glorificados. still have not been glorified. Pero su poder no puede But the power of that vencerte, no puede sin dominarte, cannot dominate no you, puede can't overcome you. esclavizarte. It can't enslave you. Porque hay otro poder superior en Because ti. there is a greater, a superior power within you now. Y por el poder de ese que está en ti, del Espíritu Santo, And by the power of He who is within you, the power of the Holy Spirit, tú puedes vencer. you can overcome. Tú puedes vencer a las tinieblas, You can overcome las darkness. obras de las tinieblas. You can overcome the works Tú of the puedes darkness. vencer You can overcome el poder del pecado en ti. the power of sin within Puedes you. vencer You can las obras overcome de tu carne. the works of the flesh. La Biblia dice que por el poder del Espíritu Santo, The Bible says that by the power of the Holy Spirit, nosotros podemos vencer we can las overcome obras de la carne the works of the por el flesh poder del Espíritu. by the power of the Spirit. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Jesucristo es el Mesías. And you need to know that Jesus is the Y Messiah. todavía Él sigue salvando, And He's still libertando. is saving. And He is Todavía still sigue delivering. haciéndolo. He is still doing. Solamente Jesús puede hacerlo. Only Jesus can do that. El Mesías está aquí. The Messiah is here. La palabra de Dios dice que somos embajadores del reino de The Dios. Word of God says that we are Aquí en la ambassadors of the tierra. kingdom of God here on earth. Yo siempre digo por eso que la iglesia es una embajada del cielo. That's why I always say that the church is an Porque aquí embassy of, estamos sus Christ, embajadores of heaven here on earth. para Because we hablar are en nombre del Rey. a body of ambassadors speaking on behalf of the King.